Idol, agay, wala! Agay ka sa pupugit! Agay ka sa pupugit! Sa pupugit! Naguna na si Bornok, mga idol! Nakuha si Mitchell Rivera, tanawin na rin, mga idol! Bornok, agay! Unsa na ba na? Unsa na ba na? Agay ka! Woo! Grabe! Pro Open final hit sa si BM111 Bornok Mangusong, mga idol. Rai Bait 8 181 from Natapan Bukidnon. Kimboy Pineda number 10, GC Pineda number 5, Lagrada number 97, mga idol. Final Terence Lapat number 18, Dodong Bandigan number 13, mga idol. Final Mitchell Rivera number 46 from Jinsan, Doydoy Bandigan number 16. Final Pro Open final hit. Okay, mao na ning gihulatan diri sa Mati City. Kani ang Pro Open gyud nga gihulatan sa mga tao dinhi. Nakita nato daghan gyud kayo mga tao, bulit gid. Grabe ka daghan nga tao gyud. So final Pro Open final hit. First People Administration Motocross Competition dinhi mismo sa ilang lugar. Okay, so niya ta karon dinhi sa Mati City, Davao Oriental, din ilang ipahigayon ang motocross competition karong adlaw, mga idol. Okay, final na silang Bornok Mangusong dia, Terence Napat, Mitchell Rivera, Lagrada, Kimboy Pineda, GC Pineda, Doydoy Bandigan, Dodong Bandigan na sila karon dia, mga idol. O Rai Bait 8 na sila karon dia, Stanley Nuneza. Final. Okay, so medyo ginitas-tas karon kay tinlap kini mga higalan yara. So kini dinhi nato makita ang bar-to-bar nga bakbakan gyud, mga idol. Okay, once again, like to thank everybody. Final. Thank you everyone for... Wala! Wala! Paning kamot yan! Akay, wala! Ipalukan na ni Juan Mitchell Rivera! Ipalukso na ni Mitchell, mga idol! Hindi, apog ng agyot! Wala! Alang na niya! Hoy! Mitchell Rivera! Hunat by Bornok! Hunat by Bornok! Wala! Wow! Kini, dili makita bakbakan na mga idol. Pinapusay gini nga makanlisan ang to. Ada. Lutaw na si Mitchell Rivera versus Bornok Mangusong. Rai Bait 8, Terence Napat, Kimboy Pineda, Doydoy Bandigan, GC Pineda, Dodong Bandigan, Ayala Lagrada, Stanley Nuneza, bar-to-bar. Kini. Pinaswasay, mga idol. Wayabog. Kini tanawon tani be. Naguna lang yapon from Jinsan, mga idol. Agay, wala! Agay ka sa pupugit! Sa pupugit! Naguna na si Bornok, mga idol. Nakuha si Mitchell Rivera, tanawon tani, mga idol. Tanawon tani be. Kinapusay gino sa pupugit. Wala, tanawon tani, mga idol. Kaya nakuha gid si Mitchell Rivera, mga idol. Pro Open Final. Mo gining gihulatan sa mga tao karon. Kini niya na. Pakita ang galawan. Rai Bait 8 ikaduha, mga idol. Pangatlo, og Terence Napat, pangapat na, mga idol. Ayan na po, Bornok agay! Unsa na ba na? Unsa na ba na? Agay ka! Woo! Grabe! Wala! Kini nagkadikitan kinang laban, mga idol. Sige, bayuman! Hoy! Ay po diyan sa! Kini kinakuha, tanakon na rin. Malamang ka sana, mga idol, pag nakauna ka. Wala, naglupan na. Dugmiya na. Kana. Wara. Okay, nilakaga yun. Ano yun, gamay liga sa nigaron. Nagay maubertikan na rin. Kay murag di nagay sila kakapugtan yun. Pro Open Finals. Kini. Kana. Yun. Kini atong dikitan pa kayo, be. Kini atong dikitan pa kayo. Si Bornok Mangusong og si Mitchell Rivera, mga idol. Kani atong dikitan pa kayo. Kaya nilang katay yun. Tuwa na. Ay yun kumanda, hapos agad. Malatay yun. Tuwa na. เฮ้ย Go! เฮ้ย 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 เ
Grabe na kita eh. Alaka, gini bay. Gini nga puro pag ito. Mat-mat na naman, no? Na. Sa kurbada, nanay sinangkuhay sa ligid mga idol. Panahon na rin ka rin. Kuha din, mayo pagkasapong pagit. Gini. Okay, muna gapon, wapay na ka-overtake nyo. Gawa sa kang Michelin Rivera. Okay, boga. Si Kwan po, Dry Bete, itong si Teren Sapat. Suara. Okay. Makaya ba ka? Kaya ba ka ni? Hindi, tanaw natin eh. Hindi na pusay, magili. Maraming salamat po. Mana, itong ano. Ayaw din tayo lang alang. Idol. Power to you. Una-una, lapan din mo kayo. Handa ka, Barko Baro. Barko Baro, ala. Woy! Akay. Akay, kuha yan. Nakuha si Juan Iswan na idol. Ito rin kakat. Okay, maganda na kayo. Kabaryo na Kintarasaki at is Karen Wara. Ala. Birana. Kene, nagkalama na. Wara. Merry Christmas and Happy New Year. We love you, Bati City. Wara. Mama. Okay, kumpiyansa kita idol. Okay, Kumpiyansa kita idol. Bordok, kaya nasa likuran si Michelin Rivera. It's Rivera. Okay. Sa karera, guys. Uy, nakuha naman sila gini. Ata, agay ka. Ay. Darma. Eh. Nào, ta gini ya. Kanay ginawa. Pas din kapan? Bakit? Pasti lang. Nah, ini lagi kita, gini. Wala na, nagkalayuan na, kinilang doa. So, we got to make some moves. Rider position, no? Wala! Okay, bye. The Martis Racing, anong nangyari? Ha? Bukos lang, tagumpay mga idol. Wala! Ah, Okay, bye. eh. Okay, give it. Ayan. Wala. Wala na. Okay, ang plan ngayon ng Wala to. Tatong Davao at Pati Davao. Wala na. Bago ng Pati Davao. Wala na, maura. Malayo na. Oh, malayo na siguro. Okay, flat bike. Eh. Maura to. Thank you everyone. Okay, fourth. Okay, so third, we have Wala na, tayo na ligid. Okay, ayaw na.
Ay na boss. Okay, wala na. Tayo na agad. Pro open, pag yung sinakyan. Compare sa kuhan. Wala na, sigsag naman. Yun, wala pa kayo. Okay. Wala na, ayaw na ito boss. Thank you. Wala na. Wala na kayo. Ito, wara.